Last 1 lang 613. Balik na po last 213. Okay, marang layo. Abi yun na kog 543 na po mga idol. Basi na amoy nindot nga eskalera triple ha. Okay, pahabol lang kayo punta para 5 PM to 9 PM no. Like og share palihog mga idol. Para daghan makakita makahibalo sa atong guide probables diri ah. Pahabol ta para 5 PM to 9 PM.